Madayong adlaw Matinians, Setyembre 21, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos administrasyon ni Mayor Michelle Lacbil-Rabat. Ug ganiya ang akong mga headlines. Libuan ka mga barangay functionaries nahatagan og honorarium. NTC Mobile Licensing ipahigayon. Bayanihan spirit sa bubon atong sutaon. Sa police report, warrant of arrest sa most wanted person sa Dakbayan. Sa sports, mga padula sa kapistahan na puno og kalingawan. Ug usa ka balyena patay sa Makambol, samtang usa ka agila naluwas sa City Andro. Kana og uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung may gustong isumbong nga problema sa inyong barangay, o di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad, kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapanos sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom.
kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang PAG-ASA na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa PAG-ASA. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa PAG-ASA. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa PAG-ASA kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! 2,388 ka mga barangay functionaries sa tibuok dakbayan sa Mati ang nahatagan og honorarium. Samtang gipahigayon ang ikawalong hugna sa Maternal, Mental and Nutritional Recovery Caravan karong tuiga didto sa barangay Kabuaya. Si Jasmine Tia sa detalye. Gipahigayon ang ikawalo na MMNR kon Maternal, Mental and Nutrition Recovery Family Caravan karong tuiga sa Barangay Kabuaya kaniadtong Setyembre 17, 2024. Mukabat sa 140 ka mga benepisyaryo ang naserbisyuhan sa maong caravan, diin 5 niini NAR pregnants, 3 ka EBF lactating mothers, 5 ka mga mentally challenged individuals, 33 ka undernourished children, 1 ka overnourished children ug 95 ka daycare students. Sama sa mga miaging MMNR caravan, naagihapon ang mga buhatan sa Public Employment Services Office, DOLE, LCR, Office of the Senior Citizen Affairs, City Agriculture Office ug Greencom alang modalit sa mga serbisyong panarbaho, panrehistro ug pang-agrikultura. Anaasab ang managlahing serbisyo sa pangkalawasan sama sa resbakuna, PhilHealth Consulta Package, City Epidemic Surveillance, Mobile X-ray Emergency Medical Services, Dental Services, konsulta para sa mga outpatients, laboratorio o butika. Sa laing bahin, 2,388 ka mga barangay functionary sa Tibok Dakbayan sa Mati ang nahatagan og honorarium alang sa bulan sa Setyembre. 2 ka payout ang gi-release sa kilos barangay alang sa bulan sa Hulyo hangtod Agosto ug Setyembre. Ang tanod ug barangay health worker mudawat og 2,500 pesos matag bulan, samtang ang purok chairman ug bantay dagat adunay 1,500 pesos na honorarium, 2,000 alang sa mga coastal sweepers ug kafgu
ug 1,000 pesos sa mga lupong tagapamayapa. Ang paghatag sa honorarium sa mga barangay health workers nagsugod pa kaniadtong tuig 2019. Padayon ang mga programa sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat, dili lamang sa healthcare services apan apil na sab sa paghatag ug tagad sa mga nagserbisyo sa katawhan. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Magpahigayon og region-wide mobile licensing event ang National Telecommunications Commission Regional Office 11 alang sa mga negosyante nga nalambigit sa industriya sa telekomunikasyon. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Ang National Telecommunications Commission kon NTC Regional Office 11 nag-awhag sa tanang mga negosyante sa syudad sa Mati nga may kalabutan sa telekomunikasyon nga moapil sa region-wide nga mobile licensing event karong umaabot nga Oktubre 1, 2024. Ang kalihukan ipahigayon sa sangguniang Panglungsod City Hall aron hatagan ang mga negosyante og higayon nga makumpleto ang ilang mga gikinahanglang permiso, lisensya og sertipikasyon sumala sa gimando sa Republic Act 3846 o mas nailhan nga Radio Control Law. Kini nga balaod gipatuman alang sa mga negosyo nga nalambigit sa pagpamaligya, pag-ayo ug pag-operate sa mga kagamitan sa telekomunikasyon ingon man alang sa mga tighatag og serbisyo sa internet, broadcasting ug komunikasyon. Sa maong kalihukan, maproseso ug makuha ang mosunod nga mga lisensya ug sertipikasyon. Kini nga kalihukan makapadali sa proseso sa pag-apply ug malikayan ang dugay nga paghulat ug ang mga panginahanglan nga mobiyahe pa sa ubang buhatan sa NTC gawas sa syudad. Ang mosunod nga mga klase sa negosyo giawhag sa pagtambong. Aron mapadali ang proseso, gikinahanglan nga dalaon ang mga mosunod. Ang barunon sa aplikasyon magsugod sa 2,130 pesos depende sa klase sa negosyo o lisensya nga gikinahanglan. Ang pagsunod sa mga regulasyon sa NTC makatabang aron masiguro nga hapsay ug legal ang paglihok sa mga negosyo ug maprotektahan kini batok sa mga posibleng silot sa umaabot. Pinaagi sa pag-apil sa maong kalihukan, dili lang malikayan ang naandang kalangan, kundi makatampo usab kini sa dugang pag-uswag o modernisasyon sa mga serbisyo sa telekomunikasyon sa syudad sa Mati. Ang maong inisyatiba usa ka dakong suporta alang sa mga lokal nga negosyante ug pagpakita sa determinasyon sa syudad sa pag-uswag ug mas epektibo nga serbisyo sa telekomunikasyon. Alang sa dugang impormasyon, mamahimong bisitahon ang buhatan sa Business Permit and Licensing Office. Kini sa Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. Buhi ang espiritu sa bayanihan didto sa Purok Manggahon, Barangay Bubon, isip usa sa mga benepisyaryong purok sa nagapadayon nga Purok Kalusugan, Purok Kalambuan nga programa sa City of Mati, LGU. Ania ang report. Pinaagi sa Purok Kalusugan, Purok Kalambuan program, gipakita sa mga residente sa Purok Manggahon, Barangay Bubon ning Dakbayan sa Mati ang kusog sa bayanihan spirit alang sa pagplastar sa panimalay sa siyam ka benepisyaryong pamilya. Ang maong mga benepisyaryo nakadawat usab og ayuda gikan sa lokal nga panggamhanan. Kini gilangkuban sa mosunod. Ang pinansyal nga hinabang nahimong posible pinaagi sa nahibilin nga pondo sa emergency cash transfer. Mihatag sab ang CSWDO og mga hygiene kits ug mga trapal aron pagayuhon ang ilang mga atop inubanan sa tabang gikan sa CDRRMO alang sa pagtukod og communal toilet ug ang mga solar lights nga gikan mismo kay Mayor Michelle Rabat. Ang mga pamilya mao ang mga caretaker ug trabahante sa yuta diin sila nagpuyo. Giabisuhan sila sa City of Mati, LGU nga kung gusto nilang mubalhin sa laing lugar nga ihatag sa gobyerno, andam silang tabangan sa Mati City Housing Office. Ang maong kalihukan usa lamang sa nagapadayon nga programang Purok Kalusugan, Purok Kalambuan nga nagtumo nga mapalambo ang kalawasan, kahimtang ug kinabuhi sa matag komunidad, ilabi na sa kapurukan pinaagi sa pakigtambayayong sa mga residente, lokal nga panggamhanan ug uban pang ahensya sa gobyerno. Sa among pagbalik, pagsilbi sa warrant of arrest sa most wanted person sa Dakbayan. Sa sports,
ball game sa kapistahan na puno og kalingawan. Ug usa ka balyena patay sa Makambul, samtang usa ka agila naluwas sa City Enro. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinians, ani na usab kita sa atong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Samtang nagkaduol ang eleksyon, ang matag angayan nga botante adunay kahigayunan sa pagpulma sa kugmaon sa atong komunidad. Ug karong usa na lang ang semana ang nabilin alang ni adtong wala pa makaparehistro aron makaboto. Ang pagboto usa ka gamhanang paagi sa pag-apil sa demokratikong proseso ug ang matag boto importante sa pagpili sa atong mga lider ug paggiya sa direksyon sa atong katiligan. Busa alang sa atong pangutana karong semana, unsa ka mahinungdanon alang kanimo ang pagboto matag eleksyon. Tara ba ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Obligasyon man nato sa atong nasod pagboto. Dahil man sa unang pang mga tao, mabutar man yun, mapili leader o kinsa mapilian. Pero ayaw sa pamayag sa pagpili. Karon bisa wala pa filing na ng mga isyo, ayaw pag isyo. Pero di mo na, di mo soko, di mo file, na gini mong isyo. Marag lang kayo. Makasalat sa atong labaw. Ginoo kay nagikuan may isyo man kasi tao nga, wapan ni mo makuha niyang opinion, huwag mo dagan siya bili. Wala ito na ito. Ang importante lang na makabotar, mora. Siyempre, mubotar man kita kay mo man ginay importante gid sa tao mo ganing himo og election kay para magpili-pili. Importante jud na ma'am ang pagbotar. Mora. Para sa mo po ngano po? Wa na lain ma'am. Ana man yun ang kinabuhi nato mubotar man jud ta kada tuig jud. Ang pagboto kanang gingon nato kanang gusto gid nato kanang angayan lang nato na og 15 atong gusto. Importante gid na. Ngano man sa? Kay kuan man obligasyon gid mo na kami mga tawano na mabubutuhay. Kuan lagi importante gid kay para maka pailin-ilin tagon sa atong putaran. Makapili jud tag tanan. Oo, kasi atong kandidato. Importante ay Ngano po? para makabotar ta, kapili ta. Importante kanang buto juga kay para dili mawala yung pangalan niya isa pod. Kana kailangan yung butuhan kana pong kuan pud sa iyang posisyon mga makita po sa mga tao ba nga maipod yung posisyon pagka yung mudaog ba siya. Yes, importante ang pagboto. Tungod usa na siya ka part sa atong kinabuhi nga ang atong pilion. Siyempre na atay choice, pilion nato itong tao nga makatabang sa ato ang Pilipinas, example kanang president sa Pilipinas. Para pod katong maayo mo dala mao gid atong pilion. Ato apo ng choice nga atong pilion tong mga tarong, dili tarong. Siyempre kita maniid ta isip usa ka botante. Ato na siyang obligasyon sa atong pagpuyo ining kalibutan Pilipinas nga magbuto ta natay pilion. That is kuan nato murag katungod. Importante ko na makabotar ta kada eleksyon para makapili ta sa taong maayong magdumala sa atong lungsod, sa atong syudad o makahatag mga kayuhan sa mga tao. Ug mao kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog, Ambing! Sikop ang giilang alias ron nga most wanted person sa Dakbayan diin kini nakuhaan og gidudahang shabu nga nagkantidad og 47,600 pesos. Si Nash Tiguelos sa dugang detalye.
Dakpan ang most wanted person sa dakbayan nga giilang si alias Ron human sa pag-serve sa warrant of arrest sa kapulisan didto sa may barangay Don Martin Marundan kaniadtong Setyembre 11. Atol sa operasyon sa kapulisan, ang suspect nakuhaan og giban na ang 7 ka gramo sa ginudahang shabu nga nagkantidad og 47,000 og 600 pesos. Ug mo kini ang mga nakumpiskar gikan sa suspect. Ang suspect 40 anyos og residente sa Purok Doña Concepcion, Barangay Don Martin Marundan ning dakbayan sa Mati. Ang dinakpan og butang nga nasakmit anaa na sa kustodiya sa kapulisan alang sa tukmang disposisyon. Pasakaan usab og kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang dinakpan. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. 15 ka mga volleyball teams ug 6 ka basketball teams ang nagtigi sa gipahigayong padula atol sa kapistahan ni Senior San Nicolas de Tolentino kaniadtong Setyembre 10. Si Peter John Buencamino sa report. Nagmalampuson ang pagpahigayon sa mga ball games atol sa parochial fiesta sa San Nicolas de Tolentino Parish kaniadtong Setyembre 6 hangtod 10, 2024 dinhi sa dakbayan sa Mati. Ang sporting events gilangkuban sa MBL Second Open Commercial Basketball Tournament, Volleyball Men's Interbarangay ug Open Davao Oriental Women's Volleyball Tournament. Gisalmutan sa 6 ka basketball team sa mga team sa sulod ug gawas sa dakbayan sa Mati ug 15 ka mga volleyball teams ang maong padula. Samtang Setyembre 6, 2024 alas 6 sa gabi, miarangkada na sa unang adlaw ang Second Open Commercial Basketball Tournament nga gipahigayon sulod sa City Hall Open Compound. Human ini sa Setyembre 7, 2024, alas 8 sa buntag, gipahigayon ang opening game sa Men and Women Volleyball Tournament nga gipahigayon sa MSAT Covered Court dito sa Governor FGR Sports Complex. Giilang kampyon ang TRG x CM Farm sa Second Open Commercial Basketball Tournament. First runner-up ang Team AP Dragon x VM Enzo, second runner-up ang Team SDG, samtang giilang MVP si Kobe Palencia nga gikan sa Team TRG. Samtang sa Men's Volleyball Interbarangay, kampiyon ang Barangay Central, first runner-up ang Barangay Matiaw, second runner-up ang Barangay Badas ug Sanghay, samtang third runner-up ang Barangay Dahican. Wala sab nagpalupig ang Lady Spikers sa Women's Open Davao Oriental, kampiyon ang UB Tarragona, first runner-up ang Stingrays, second runner-up ang Del Aces ug third runner-up ang Duck Spikers. Nagpaabot sab sa iyang pasalamat sa tanan Matinyan si Paulo Rabat, Executive Sports Director sa City Sports Council, tungod nakita niya nga ubay-ubay sa mga Matinyans ang nalingaw sa kapistahan ug mas daghan pang mamahimong atangan nga kalingawan karong umaabot nga Raha Sport Fest sa pagsaulog sa 24th Sambuukan Festival. Kini si Peter John Buencamino para sa Ang Mati karon. Usa ka balyena ang nakaplagang patay sa baybayon sa Barangay Macambul. Samtang usa ka agila usab ang naluwas sa City Enro. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Usa ka pating lawas sa balyena ang naanod sa baybayon sa Purok Katmonan, Barangay Macambul kaniadtong Setyembre 13. Gi-report sa mga personahe sa Mati City Environment and Natural Resources Office ngadto sa Fisheries Division sa Mati City Agriculture Office ang insidente. Dayon kining gisuta sa Fisheries Division Head nga si Mr. Jomar Senyagan. Sumala ni Senyagan ang patay nga balyena gi-identify sa mga eksperto gikan sa Davao Oriental State University nga posibleng usa ka short-finned pilot whale. Initial nga identify sa dorso ni Ma'am Ami is possible is kuan siya kaning short-finned pilot whale. Saysay usab niya nga posibleng nagpadaplin sa baybayon ang giingong balyena aron magpahuway. Apan naanod kini sa mabaw nga dapit sa baybayon nga namahimong rason sa pagkamatay niini. Based sa mga experience kay usab mi sa naga-assist sa mga stranded nga mga klase sa mga mammals diri sa ato ang kadagatan. So usa sa mga rason niini kung once nga maluyan ning usa ka species diri sa dagat, mo padaplin ni siya hantod maanod siya sa baybay ug may mukusay ang kamatayon. Usually na sila mga kaaway nga lain nga mga species pod.
Ang short fin pilot whale nagpuyo sa mga tropical o temperate nga mga kadagatan sa kalibutan. Kini nga mga balyena taas ang kinabuhi apan hinay magpadaghan. Highly social usab kini nga mga hayop. Kasagaran sa ilang mga diet mao ang nukos, kugita ug mga isda. Samtang usa ka Philippine serpent eagle ang na-rescue ni Mr. Belmark Malintad, usa ka bantay kalikasan sa Barangay Kabuaya. Dayon kining gi-turnover ni Barangay Kabuaya Kagawad Milford Dultra ngadto sa Shenro para mahatagan og pagtagad. Sumala ni Roel Juyan, Conservation and Development Division Chief sa Shenro nga walay nakitang samad o injury sa lawas sa agila. Apan, nasuta nga wala kini saktong kusog nga mulupad sa dihang gisulayan kini pag-release pabalik sa kinaiyahan. During the rescue, nakita namo nga wala siya injury. Kana lang amo siya ginatry nga og release gigingnan po nako ang Bantay Kalikasan personnel nato nga si Belmark Malintad nga i-try og release and then dili siya makalupad. So kinahanglan siya og examination sa mga experts nato like sa DNR o sa atong city vet para makitaan pa if unsa gyud ang iyang problema nganong dili siya ma-release sa iyahang nature. Gipa ilalom sa initial check-up sa Office of the City Veterinarian ng Agila kung diin gitagaan kini og mga bitamina para masuplementaran ang panlawas niini. Sa kasamtangan anaan sa pagpangalaga sa Department of Environment and Natural Resources ang maong Philippine Serpent Eagle nga gipanuhang dalhon sa DENR Wildlife Conservation Facility sa Tagum City. Ang Philippine Serpent Eagle usa ka raptor or carnivorous predatory bird nga mabuhi sa paghunt sa ubang hayop. Ang diet sa serpent eagle mao ang mga halas ug mga butiki. Kasagaran silang makita sa mga kalasangan sa Luzon ug Mindanao. Gikonsidera sila sa International Union for Conservation of Nature kon IUCN nga least concern o layo sa pagkahurot ug di angay kabalakan sanglit aduna pay saktong habitat ug abunda pa ang populasyon nila sa kinaiyahan. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Aniya ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakauling balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay numduman nga magbakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.